Lagi satu kejutan, lepas tewas lawan Norwich, belasah Watford lepas tu menang Everton, kalah pula lawan dekat home bro. Dengan Wolves. But having said that, Wolves last season dia perform well against all these big teams, tapi kita tak expect lah home Man City kalah. Stats dia, Man City suffer their first home loss since December 2018 and are now 8 points behind Liverpool after 8 games. Wolves dealt Man City their first shutout loss at home in 3.5 years. Pep Guardiola has a 25 win rate in all competition against Nuno Espirito Santo, coach Wolves. Only against Ronald Koeman and Jurgen Klopp does he have worse win rate as Man City manager. Maknanya dia punya stats against Wolves punya manager ni tak berapa bagus lah. So maknanya Wolves punya manager ni tahu nak unlock Man City. As usual, control possession, more shots, tak boleh nak break down. Sebab macam biasa Wolves play on the counter attack, and the best part is first half dia ada 3 clear cut chances tak score. Bukanlah bermakna macam Wolves score 2 ni nasib. Tapi they have ada chances to score tapi tak score. Kau tak 5-0 lah tu. Mungkin lah kan. Tapi kenapa kau rasa jadi macam ni? Menang kalah lawan Norwich, belasah lepas tu. Okay, satu kita tahu defense Man City memang fragile lah kan. Otamendi, Fernandinho, John Stones tak ada, Laporte tak ada. Tapi kenapa kau rasa? Kenapa adakah tim-tim kecil ni ataupun tim Wolves ni tahu macam mana nak unlock? Maksudnya dia tahu macam mana Man City nak datang, dia cover apa benda semua, lagi duduk lagi deep, and lagi dia orang tak boleh nak penetrate. Aku rasa approach by Pep, dia punya pattern sama. Every game. Dan kau lepas satu layer, kau boleh penetrate, ada banyak ruang kat belakang. Ya, betul. Semua orang tahu tu. But then pada aku diorang go dengan satu counter yang kemas. Is a training ground. Training ground punya drill lah pada aku. Cuma untuk satu lagi, kita kena take credit sebab Wolves play with their heart. Another thing yang not so good news, back four. I don't know, it's quite surprising lah. Okay, aku tanya kau, adakah sebab Kevin De Bruyne tak ada sebagai playmaker, dia orang gagal nak tembusi? You could say that. Satu, one of the reason. Tapi one of the reason, you have other players. You have other players. Kita Man bercakap, City punya depth players banyak. Cuma kita bercakap sekarang dia bolos. Aku quite surprised lah. Kau rasa pattern ni akan berulang tak? Pattern ni akan berulang. Adakah dia akan kalah lagi? Yes. Kau rasa dia akan kalah lagi? Okay. Sebab dia tak ada back four yang solid. Back two especially lah. Back two lah. Dia center back lah kan. So okay, dah bercakap pasal Man City stumble lah macam ni, 8 points behind Liverpool. So it's Liverpool to win the title. Aku still agree dengan Pep that title race it's not the end lagi. Belum end lagi ya? Belum lagi. Pada aku still got banyak lagi. Baru 8 games aku rasa. And then cuma merisaukan, dan aku takkan surprise kalau in January diorang spend in satu bag. Fan City, tak tahu lah ni from social media kau, banyak Fan City cakap dia orang dah concede dah title right now. Fan City. So maksudnya dia bukan loyal fan lah, plastic fan lah yang baru join dan tengok 8 point dah tak boleh. 8 points clear at the top for ni. Untuk Liverpool menang tipis. Mane last minute. Yes. Soft penalty. Ada contact, tapi dia tak tahulah, dia jatuh lambat. Ada pandit cakap macam Jamie Redknapp cakap dia tak agree, dia rasa very soft, tak patut penalty. Another hard fought win for Liverpool. Yes. So kalau kau tengok ni, ini dah macam takdir untuk Liverpool tau. Yeah. Dah banyak game dah macam ni. Itu lawan lawan siapa lah? Leicester. Ini lawan Leicester. Sebelum ni lawan Sheffield. Lepas tu sebelum tu ada lawan satu tim lagi. Kalau kau tanya aku 7 bulan Liverpool unbeaten at home. So which is very difficult lah Leicester nak datang untuk menang kan. Tak tahulah, kalau kau tanya aku ni macam takdir untuk Liverpool. Macam takdir lah. Kalau kau bercakap pasal takdir, aku ada terbaca satu fakta. Last Liverpool menang tahun 48, is it? 58? Tak ingat. Okay. 48. Gila ke apa. Okay, tapi aku baca lah, last bila diorang menang Premier League, United tengah struggle relegation zone. So mungkin sejarah boleh berulang. Mungkin berulang. Aku still rasa a long run. Sebab bagi aku Premier League, bagi aku League is a marathon. Okay lah, 8 points ni sebenarnya big gap. Tapi last season Man City berjaya tutup. Dan masa zaman Brendan Rodgers pun
boleh berlaku juga perkara yang lebih kurang kan. And then zaman Rafa pun ada sekali dengan United. Tapi aku memang dapat rasakan memang Liverpool Best part is punya year lah. Aku rasa this is so aku tanya kebanyakan fan Liverpool, diorang cakap lah aku ada dia orang takut. Diorang takut dan diorang reserve. So, Tapi macam kau cakap tadi, aku tak je kau Man City ni punya pattern akan berulang tak? Kau cakap yes. Kalau benda ni berulang, Man City punya pattern akan berulang. Maknanya dia akan kalah lagi, akan lost point lagi. This is only Liverpool title to lose bagi aku. Kalau Liverpool fuck up juga, aku tak tahu. Tapi aku rasa Liverpool will win the league this year. So after 8 games this is my prediction lah. My prediction. Boleh tutup season ke apa? Tak ada, kita ada 30 game lagi. Betul. Tapi kau kena ingat last year Liverpool resilient. Dia kalah dengan City pun berapa point je last season. So kalau Man City dengan problem defensively macam ni, dia orang pattern dia orang stick, dia orang mungkin akan kalah lagi. Aku rasa Liverpool kau boleh tanya aku pada week ke-15 nantilah. Lagi sekali. Week ke-15 lagi 7 week lagi. Maybe mungkin dah lain lah. Mungkin dah lain sikit. Mungkin aku pun dah berubah time tu kan. Mungkin aku pun dah tak ada dalam set sebab United pun dah nombor 18 ke 19. Masuk gua. Bukan masuk gua pun dah tak ada lah. Tak muat bro. Mungkin Amir kena cari partner lain.